डॉक्टर चार्ल्स स्टैनले के साथ इन टच पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी कर रही हैं। अब देखें इन टच पर खुदा की मर्जी को मजीद गहराई से देखना। ये समझना सबसे ज्यादा इत्मीनान बख्शा कि खुदा के पास आपके लिए एक मखसूस मंसूबा है। हम में से हर एक के लिए ये एक ही मंसूबा नहीं, बल्कि ये सब कुछ हम में हर एक के लिए है जो उसके जहन में उनके लिए था। इससे कोई इस्तिस्ना नहीं। हम शायद ना समझें कि खुदा किस तरह काम कर सकता है जिस तरह वो पूरी दुनिया में करता है, लेकिन वो ये काम करता है क्योंकि वो खुदा है। हम कुछ चीज़ें समझने की कोशिश कर सकते हैं जो हम नहीं समझते, लेकिन उसके पास हमारी जिंदगी के लिए एक मंसूबा है और वो उसे पूरा करने का इरादा रखता है अगर हम भरोसा और इताअत करें। और ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जो कुछ भी खुदा के जहन में था उसने जब आपको पैदा होने दिया और इस दुनिया में आने दिया तो दो मसाइल थे। तो आप खुद से पूछें, क्या लोग आपको किसी ऐसे शख्स के तौर पर जानते हैं जो खुदा पर भरोसा करता है, जो खुदा की इताअत करता है, उसकी मर्जी पर चलने की कोशिश करता है, या क्या आपको सिर्फ ऐसे शख्स के तौर पर जानते हैं जो कुदरती तौर पर जो कुछ भी आता है वो करता है और आप खुश रहना चाहते हैं और आप कामयाब होना चाहते हैं? खुदा ने आपको कोई पुराना काम करने के लिए नहीं बनाया जो आप करना चाहते थे, ये उसका मंसूबा नहीं था। और बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजारेंगे और कभी ये सवाल नहीं करेंगे मेरी जिंदगी के लिए उसकी मर्जी क्या है, वो क्या चाहता है। एक बार जब आप सवाल पूछना शुरू करते हैं तो ये आपको अपनी ज़िंदगी में खुदा के मकसद पूरे करने के तनाजुर में और गहरा ले जाता है। और जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मैं एक आयत के बारे में सोचता हूँ जो 103 ज़बूर में है। 103 ज़बूर और उसकी 19वीं आयत यहाँ पर कुछ इस तरह से मरकूम है, खुदावंद ने अपना तख्त आसमान पर कायम किया है और उसकी सल्तनत सब पर मुसल्लत है। सुने, खुदावंद ने अपना तख्त आसमान पर कायम किया है और उसकी सल्तनत सब पर मुसल्लत है। यानी इससे फर्क नहीं पड़ता कि हो क्या रहा है, खुदा कुल इख्तियार रखता है। ऐसा लगता नहीं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो इख्तियार रखता है। हम तमाम खबरें सुनते हैं, उतार चढ़ाव और इस तरह के, ये मैं हूँ, मैं वो हूँ और मैं इसका और दूसरे का मुखालिफ हूँ। और सब में खुदा कहाँ है जहाँ वो हमेशा रहा? वो इख्तियार रखता है। बाज़ औक़ात वो हमें ऐसे काम करने देता है जो कि अहमकाना काम होते हैं और अक्सर वो हमें रोकता है। बाज़ औक़ात हमें ये यकीन करने में मुश्किल आती है कि लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं इसमें खुदा मुलव्विस है। जब मैं इन आयात और उसकी हाकमियत के बारे में सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यर्मिया ने खुदा से क्या कहा। देखिए ए खुदावंद खुदा, देख तूने अपनी अजीम कुदरत और अपने बुलंद बाजू से आसमान और ज़मीन को पैदा किया और तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं। अब अगर आप और मैं ये मानते हैं कि हर चीज़ खुदा की दस्तरस और खुदा की ताकत के अंदर है तो देखें हम थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से काम करेंगे। हम चीज़ों पर शक नहीं करेंगे, हम उसके वादों का दावा करने को तैयार होंगे क्योंकि खुदा इख्तियार रखता है, उसकी हाकमियत है, सब पर वो हुक्मरानी करता है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या होता है, खुदा अब भी इंचार्ज है। मसला यह है बहुत से लोग यकीन नहीं करते। मैं टेलीविज़न देखता और सोचता हूँ कितना अफसोसनाक है, और ये आगे बढ़ा चला जाता है और यहाँ तक कि आखिर आपको उठकर इससे बंद करना पड़ता है और सवाल पूछना पड़ता है, क्या किसी ने खुदा के बारे में सुना है? क्या किसी ने अहदे अतीक में यहोवा एलोहीम के बारे में सुना है? वाहिद सच्चा खुदा, वो खुदा जो हर चीज़ पर कादिर है। कोई उस पर यकीन रखता है और उस पर भरोसा करता है या उसकी रहनुमाई का इंतज़ार करता है? अगर आप खुदा के कलाम को सुनते और देखते हैं और नहीं पढ़ते तो आप बहुत मायूस होंगे। तो इस पैगाम का उन्वान है खुदा की मर्जी को गहराई में ढूंढना। और मैं सबसे पहले खुदा की मर्जी में 3 बड़े इम्तियाजात के बारे में बात करना चाहता हूं। और पहली खुदा की पहले से तयशुदा मर्जी है, वो चीज़ें जो वो करेगा।
नाकाबिले मुज़ाहमत, नाकाबिले तब्दीली, गैर मशरूत, यानी वो चीज़ें जो खुदा अपनी कुदरत और मोहब्बत से कर सकता है और ऐसी चीज़ें जिन्हें कोई रोक नहीं सकता। वो इख्तियार रखता है, वो कायनात का हाकिम है, उसकी पहले से तयशुदा मर्जी है, जिसका मतलब है उसने पहले ही कुछ चीज़ों का तयन किया है। लगता है कि दुनिया इख्तियार से बाहर है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो दरअसल खुदा के इख्तियार में है। शायद कोई कहे, ठीक है, मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं कि वो मुझे बताए कि क्या हो रहा है। ये हो सकता है कि आपको समझने की ज़रूरत है कि कोई आपसे बड़ा है और खुदा आपके बारे में सब कुछ जानता है, और वो ऐसा शख्स है जिसकी आपको सुनने की अशद ज़रूरत है। वो वाहिद है जो हर चीज़ पर मुकम्मल इख्तियार रखता है। और फिर यकीनन खुदा की एक अखलाकी मर्जी है। 10 अहकाम में उसकी अखलाकी मर्जी की बेहतरीन वजाहत की गई है। खुदा की एक अखलाकी मर्जी है, तो चोरी न करना, झूठ न बोलना, जिना न करना और बाकी 10 अहकाम। और कलाम में कुछ चीज़ें हैं जिनसे खुदा ने हमें मना किया है, तो क्या वो नहीं हो सकते? नहीं। इसका मतलब है कि ये उनके लिए खुदा की मर्जी नहीं, उनके लिए ऐसा होना बेहतर नहीं, ऐसा होना उनके लिए महंगा है, उनका तबाहकुन है, क्योंकि वो एक खुदा है जो हमें किसी हद तक आज़ादी देता है। और ये इखलाकी मर्जी है जहां हम मुश्किल में पड़ जाते हैं, हम अपने तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं, हम इसकी वजाहत कर सकते हैं, फिर भी 10 अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हैं, यस्सु की तालीमात की खिलाफ वर्जी करते हैं। इताअत का कोई नेमल बदल नहीं और खुदा से बड़ा कोई नहीं। और जब मैं कुछ ऐसी बातें सुनता हूं जो कि लोग कहते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं और हम वो करने जा रहे हैं, खुदा है जो बिल आखिर तय करता है कि आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। वो नाफरमानी और बगावत होने देता है, लेकिन इसकी एक कीमत होती है। गुनाह सस्ता नहीं आता, खुदा की बगावत सस्ती नहीं आती। मैं लोगों को कहते सुनता हूं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और वो आज़ादी चाहते हैं और वो बगैर किसी रविश के चलते हैं और बगैर किसी जिम्मेदारी के एहसास के। हम सब कायनात के खुद मुख्तार खुदा के सामने जिम्मेदार होते हैं। और फिर यकीनन खुदा की एक मैं बताना चाहता हूं कि मतलूबा मर्जी है, वो चीज़ें जो वो हमारे लिए चाहता है, हमारे लिए उसकी मतलूबा मर्जी है। चले नजात से आगाज़ करते हैं। वो चाहता है हम बच जाएं, हम बपतिस्मा लें। वो चाहता है कि हम उसकी मर्जी के मुताबिक चलें। वो चाहता है हम दुआ करना सीखें, उसकी किताब की तालीमात पर हम अमल करना सीखें। और ये उसकी मर्ज़ी है कि हम इब्तदाई ज़िंदगी में उसकी अताअत करना सीखें। ये उसकी मर्ज़ी है कि हम सुनना सीखें, उसकी पैरवी करें और तस्लीम करें कि वो ज़िंदगी में हतमी रहनुमा है। लिहाजा मेरे फरमाबरदार होने के लिए मुझे ये जानना होगा कि उसकी मर्ज़ी क्या है। क्या आप खुदा का कलाम सुनते हैं? क्या उसके कलाम को पढ़ते हैं और आप खुदा के कलाम पर ईमान लाते हैं? अगर खुदा की सच्चाई चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें, फरमाबरदार होने के लिए आपको खुदा के कलाम को जानना होगा। हाथ ना उठाएं, मैं वैसे ही फितरी तौर पर कहता हूं, मैं इसका अहाता करता हूं। पिछले हफ्ते कितनी बार आपने बाइबल की कोई आयत पढ़ी? आपके पास हफ्ते में 7 दिन होते हैं, दिन में 24 घंटे। आपके शेड्यूल में बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको करनी हैं, बहुत सी चीज़ें जो आपको करनी नहीं होती। आपके पास कुछ फरागत का वक्त होता है। कितना हिस्सा आपने खुदा से ये पूछने में गुजारा, खुदावंद तू क्या कहता है? क्या मैं ये घर खरीद सकता हूँ? क्या मुझे ये गाड़ी खरीदनी चाहिए? क्या मैं अपने बेटे को उस कॉलेज में जाने दूँ? क्या अपनी बेटी को उस आदमी के साथ जाने दूँ? क्या अपने बेटे को इस क्लब का हिस्सा बनने दूँ? आखिरी बार कब आपने पूछा था जो अपनी मर्जी के बारे में हर चीज़ बताता है, वो क्या चाहता है? क्या आप इत्तेफाक नहीं करेंगे कि खुदा हमेशा वही चाहेगा जो आपके लिए हमेशा बेहतर होगा? अगर मानते हैं कि वो वही करेगा जो आपके लिए बेहतर है, तो फिर उससे क्यों नहीं पूछते? उससे पूछे बगैर इतने फैसले क्यों करते हैं? उसके पास एक इरादा है, एक मकसद है, एक मंसूबा है। वो जानता है जिंदगी के इन हालात में क्या बेहतर हो सकता है,
اور وہ کہتا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھول دیا جائے گا۔ اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے، اور جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس سے مانگا وہ پایا ہے۔ پھر کیوں نہ خدا کے کلام میں داخل ہو کر خدا کو تلاش کریں۔ اطاعت کا مجھ سے کیا تقاضا ہے؟ کیا یہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں؟ اور لوگوں کے اتنے گہرے قرض میں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کی مرضی کے بغیر خرچ کرتے ہیں، اور اس ملک کا ایک بڑا مسئلہ دراصل قرض ہے۔ اور آپ کہتے ہیں لیکن اس کا بائبل سے آخر کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، بس پڑھنا شروع کریں اور آپ کو پتہ چل جائے گا۔ خدا کو پیسے کے بارے میں بہت کچھ کہنا ہے، اور اسی طرح جب آپ ایک گناہ کے بارے میں سوچتے ہیں جو کہ دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے، ہمارے لیے خدا کی مرضی ہے، اس کی مرضی ہمیشہ آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ جو بھی ہو ہمارے لیے بہتر ہو۔ اور اس طرح جب ہم خدا کی مرضی کے بارے میں سوچتے ہیں، خدا کی مرضی ہمارے لیے خدا کا بہترین منصوبہ ہے۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، میری زندگی میں سب کچھ ادھر ادھر ہو گیا ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ آگے کہاں جانا ہے، لہٰذا میں آپ کو خدا کی مرضی کا ایک حصہ دیتا ہوں، اور وہ آپ کی زندگی کے لیے اس کی شخصی مرضی ہے۔ اور ہم اسے 3 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، اور سب سے پہلے اس کی ارادی مرضی ہے، یعنی خدا نے آپ کے ذہن میں کیا رکھا ہے۔ میں نہیں جانتا آپ کے والدین کون تھے، انہوں نے آپ کی کیسے پرورش کی، لیکن خدا کے ذہن میں آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے ذہن میں کیا تھا؟ آپ کی تعلیم کے بارے میں اس کے ذہن میں کیا تھا؟ روحانی تحفوں کے بارے میں کیا تھا؟ جب آپ نے اپنے نجات دہندہ کے طور پر یسوع مسیح پر بھروسہ کیا تو آپ کو صلاحیت، ہنر اور قابلیت سے نوازا گیا جو کچھ بھی خدا آپ سے کروانا چاہتا ہے۔ زندگی کے اوائل میں جب آپ سوچتے ہیں تو آپ نے سوچا کہ میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، میں یہ بنوں گا، وہ بنوں گا۔ کیا آپ نے خدا سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کیسے پتہ چلے گا کہ خدا آپ سے کیا چاہتا ہے؟ اور اگر آپ کو اپنے لیے خدا کی مرضی معلوم نہیں تو شاید آپ نے کبھی پوچھا ہی نہ ہو۔ کیا آپ نے کبھی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہا خداوند میں اپنی زندگی ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں اس کا کچھ شمار ہو؟ تو اگر آپ اس کی مدد اور دعا کا جواب چاہتے ہیں تو آپ کو صحیح طریقے سے دعا کرنی ہوگی کہ تو کیا چاہتا ہے میں کروں۔ بہت کم نوجوان آپ سے اپنی زندگی کے لیے خدا کی مرضی کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ انہوں نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں۔ وہ خدا ہے جو کائنات پر حاکم ہے، اس کے پاس آپ کے لیے منصوبہ ہے۔ کیا بحیثیت والدین اپنے بیٹے یا بیٹی سے آپ نے کہا کہ چلو خدا سے کچھ اہم چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ وہ شاید اپنی تعلیم کے بارے میں سوچیں نہیں۔ آپ کی زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ خدا کی مرضی۔ اور میں بتا دوں کہ یہ سچ ہے، جب میرے بچے پیدا ہوئے میں ان کے ساتھ پلنگ پر بیٹھ کر دعا کرتا تھا۔ جب بھی مجھے گھر رہنے کا موقع ملتا میں ان کے ساتھ دعا کرتا تھا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، کہ خدا بہت جلد ان کے لیے اپنی مرضی انہیں دکھائے گا۔ آپ دیکھیں، سب سے اہم چیز جو وہ کبھی سیکھ سکتے ہیں وہ یہی ہے، خدا کی مرضی آخر کیا ہے۔ تو خدا کی مرضی ہماری زندگی کے ہر ایک شعبے سے متعلق ہے۔ تو جب آپ اس بارے میں سوچتے ہیں، اگر آپ صرف نوکری کی تلاش میں جاتے ہیں یا آپ کہیں گے خداوند تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیا اب ایک لمحے کے لیے اس بارے میں آپ سوچنے کی کوشش کریں گے؟ صحیح شخص جس سے پوچھیں سب سے پہلے خدا ہے۔ تو کیا چاہتا ہے میں کروں؟ تو کیا چاہتا ہے میں بنوں؟ میں اپنی زندگی کی سرمایہ کاری کیسے کروں؟ اس پر غور کریں۔ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں آپ کا اور میرا وقت گزرتا جا رہا ہے۔ میری عمر تک پہنچ کے لگتا ہے بہت دور ہو چکا۔ رکیں مت، اسے چھوڑیں مت، فکر نہ کریں یا پریشان نہ ہوں، خدا پر بھروسہ کرتے رہیں۔ لیکن خدا کے پاس ایک منصوبہ ہے، اس کے پاس آپ کے تمام سوالوں کا جواب ہے، اور اکثر اوقات ایسے سوال ہوتے ہیں جو ہمیں خدا کے سامنے لانے چاہیے، کیونکہ صرف وہی
اس کا جواب دے گا، کیونکہ ہم انسانی علم کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ محدود انسانی علم ان جذبات کی بنیاد پر جو کہ اکثر چلے جاتے ہیں اور پھر دیکھیں، اکثر کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ خدا کی کلام کے مطابق صرف ایک ہی شخص ہے جس کو میں خوش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ قادر مطلق خدا ہے۔ میں صرف اسی کو خوش کرنے کا پابند ہوں۔ عقل مندی یہ ہے کہ خدا کو خوش کیا جائے، اور دیکھیں اگر آپ اسے جانتے ہیں تو آپ یہ جانتے ہیں وہ صرف وہی چاہتا ہے جو آپ کے لیے بہترین ہو۔ آمین۔ لیکن بہت سے والدین یہ نہیں کہہ سکتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے دوستوں اور پڑوسیوں کے لیے سب سے بہتر کیا لگے کہ ان کے بچے یہ گاڑی چلاتے ہیں یا جو پہنتے ہیں۔ خدا کی مرضی آپ کی زندگی میں سب سے اہم ہے۔ آپ کہتے ہیں میں خدا سے کیا پوچھوں؟ ہر چیز، یعنی کون سی غیر اہم چیز ہے جس کے بارے میں خدا سے بات نہیں کی جا سکتی؟ تو وہ کہتا ہے ہمارے لیے اس کی ایک مرضی ہے، ہماری زندگی کے لیے اس کی ایک ارادی مرضی ہے، ہماری زندگی کے لیے اس کی ایک حالات کے مطابق بھی مرضی ہے۔ مجھ سے اس میں تھوڑی غلطیاں ہوئیں، لیکن میں نے اپنی زندگی کو خدا کے ساتھ راست کی، اپنی زندگی اس کے سپرد کی اور ایک نیا آغاز کیا۔ حالات کے مطابق خدا کی مرضی یہ ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم ناکام ہوں گے، وہ ہمارے متعلق جانتا ہے، وہ جانتا ہے ہم بعض اوقات غلط فیصلے کریں گے، وہ جانتا ہے کہ ہم انسان ہیں، اور یہ اس کی حالات کے مطابق مرضی ہے۔ ہم اپنے حالات میں کم مطمئن، کم خوش، کم پرامن اور ہر چیز میں کمی کا سامنا کرتے ہیں، کیونکہ ہم پہلے اس سے یہ پوچھتے نہیں، لیکن وہ حالات کے مطابق ہمارے لیے اس سے درست کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں وہ درست کرے گا، کچھ چیزیں وہ حالات کی وجہ سے درست نہیں کر پائے گا، اور اس طرح اس کی حالات کی مرضی یہ ہے کہ میں حاضر ہوں، میں نے گڑبڑ کی کہ میں دور آ گیا، اور اب خداوند تو اس وقت میرے ساتھ کیا چاہتا ہے؟ اور پھر خدا کی ایک فوری مرضی ہے، یعنی اس وقت وہ آپ کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ آپ کل کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن آپ کا آنے والا کل ہے اور آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، کیونکہ آنے والا کل ایک اعزاز ہے، یہ ایک موقع ہے، اور خدا آپ کے ساتھ ہے، اس کی فوری مرضی ہے۔ آپ کے لیے اس کی ایک فوری مرضی ہے۔ مثال کے طور پر آئیے دیکھیں یعقوب کے نام خط، اس کا 4 باب اور اس کی 13ویں آیت سے، اور یہاں پر اس طرح لکھا ہے، تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم آج یا کل فلاں شہر میں جا کر وہاں ایک برس ٹھہریں گے اور سوداگری کر کے نفع اٹھائیں گے، اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا، ذرا سنو تو تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے، بخارات کا سا حال ہے، ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو گئے۔ یوں کہنے کی جگہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر خداوند چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے اور یہ یا وہ کام بھی کریں گے، مگر اب تم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہو۔ ایسا سب فخر برا ہے، پس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا، اس کے لیے یہ گناہ ہے۔ لہذا جب آپ اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو خود سے پوچھیں، آپ اپنا وقت کیسے گزارتے ہیں، پیسہ کیسے خرچ کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کے دوست، آپ کے رشتے اور جو چیزیں آپ خریدتے ہیں، پھر آپ کی گواہی، آپ کہتے ہیں خدا کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دلچسپی نہیں، خدا شخصی طور پر اس میں دلچسپی رکھتا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیسے نظر آتے ہیں، کیسے کام کرتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں، آپ کسی خلا میں نہیں رہتے، آپ ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو آپ کی روح میں زندہ خدا کی طرف سے آباد ہے، جس نے آپ کو لیس کیا ہے اور آپ کو ہر دن سارا دن اپنی مرضی کے مطابق کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی اس کے حوالے کریں، آپ کی زندگی کے اس موڑ پر آپ کی صلاحیت کیا ہے، صرف خدا ہی جانتا ہے، لیکن یہ شاید آپ کے خیال سے کہیں زیادہ ہو۔ آپ سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، کس سے غلطی نہیں ہوتی، اور یہ غلطی کسی کے لیے افسوسناک ہو سکتی ہے اور کسی کے لیے انتہائی المناک ہو سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ دراصل خدا کا ہے۔
कि उससे पूछें कि मेरी जिंदगी में जो भी कमी है, खुदावंद मुझे बता कि वो कमी क्या है। खुदावंद मुझे बता कि मुझे कहाँ इकरार और तौबा करने की ज़रूरत है, जो मुझे तेरे सपुर्द करने की ज़रूरत है। खुदावंद मैं अपनी ज़िंदगी में तेरा बेहतरीन चाहता हूँ। खुद से पूछें जब आप मुड़ते हैं और अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, उस वक्त जब आप नौजवान थे या कुछ देर पहले की बात थी, आप अपनी ज़िंदगी देखें, आप क्या बदलेंगे। शायद हम सब कुछ ना कुछ बदलें। आप देखें आप क्या बदलेंगे। क्या आप खुदा के बगैर कुछ कर सकते हैं? इस पर गौर करें। जब भी आपने खुदावंद यीशु मसीह को निजात दहिंदा के तौर पर कबूल किया और आपने बपतिस्मा लिया और चर्च में शमूलियत इख्तियार की, क्या आपने अपनी जिंदगी खुदावंद के हवाले की? जब मैं इस बारे में सोचता हूं तो ये मुझ पर हावी हो जाता है कि पाक खुदा जो पूरी कायनात का हाकिम है, मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि मुझे अपनी मर्जी दिखाता है कि जो मैं उससे मांग सकता हूं। और आपकी गलतियां यहां, आपकी कामयाबियां और जो चीजें आपकी जिंदगी में अच्छी हैं, क्या आप उससे कहने को तैयार हैं, खुदावंद तू मेरे बारे में सब जानता है, तू जानता है मैंने कहां गलती की, मैं तुझसे अपने गुनाहों की माफी मांगता हूं और मैं जानता हूं मेरे पास इसे पूरा करने के लिए साल और साल नहीं है, मगर मेरी मदद कर कि मैं अपनी बाकी जिंदगी तेरे मुताबिक गुजार सकूं। मेरी मदद कर कि मैं अपनी जिंदगी उस तरह बसर कर सकूं जिस तरह तू चाहता है कि मैं बसर करूं। आप कभी भी शैतान के जाल में ना फंसे। शैतान कहता है कि अब तो बहुत देर हो गई, बहुत वक्त गुजर चुका है। आप उसकी आवाज पर ध्यान ना दें। खुदा के साथ रास्त होने में कभी देर नहीं होती, मौके कभी खत्म नहीं होते, लेकिन आपके एहसास से कहीं ज्यादा मौके हो सकते हैं। ऐसे तरीके हैं जिनसे खुदा आपको इस्तेमाल कर सकता है, आपने सोचा भी नहीं होगा। हिम्मत ना हारें, खुदा से कहें कि वो आपको दिखाए, खुदावंद हालात जो भी हैं, मैंने ये हिस्सा ज़ाया कर दिया, लेकिन खुदावंद मुझे मुआफ़ फरमा। तूने वादा किया था, मुझे बता कि मेरी ज़िंदगी का अगला कदम क्या होगा। मेरी ज़िंदगी जैसी भी है वो तेरे सामने है। क्या आप कहने को तैयार होंगे, खुदावंद मेरी ज़िंदगी का अगला कदम मैं उठाने जा रहा हूं, तू जो मुझसे कहेगा मैं वो करूंगा। क्या आप उसे बताने को तैयार हैं? क्या आपको उस पर भरोसा है कि वो आपसे जो भी तकाजा करता है आप वो करने के लिए तैयार होंगे? या आप बैठकर सुनते और सोचते हैं, देखिए आपको मेरे हालात का इल्म नहीं। यहां पर कोई भी ऐसा नहीं है जो हर किसी के हालात जानता हो। बस ये बताएं कि आप खुदा पर भरोसा करेंगे। जिंदगी में जो भी हो हमें उस पर भरोसा करना है। आपको ये एहसास हासिल है, आपको पाक खुदा से बात करने का इस्तेहकाक हासिल है, जो तमाम कुदरत, मोहब्बत और इख्तियार रखता है, जो आपको वहीं से लेगा जहां आप हैं। लेकिन क्या आप सिर्फ देखने के लिए अपने आप को देने के लिए तैयार हैं कि वो क्या करेगा? अगर आप अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर उसके हवाले कर दें तो खुदा आपकी जिंदगी में देखें कि क्या करेगा। क्या आप में ये कहने की हिम्मत है, खुदावंद तू मेरे लिए क्या मर्जी रखता है? मैं जानता हूं मेरे मौजूदा हालात से तू खुश नहीं, लेकिन आज मैं तुझसे मुआफ़ी मांगता हूं। मैं कुछ लोगों पर इल्ज़ाम लगा सकता हूं, लेकिन मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं देता। और आज जब मैं चर्च से बाहर निकलता हूं तो तेरी कामिल मर्जी के खुद को ताबे कर दूंगा। जो तू कहेगा मैं यकीन करूंगा। और खुदावंद क्योंकि तू मोहब्बत और मेहरबानी और खुदा आपकी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकता है। अगर आप चाहें, कहें खुदावंद मुझे ले और अपनी मर्जी के मुताबिक मुझे तब्दील कर। वाह, खुदा आपकी ज़िंदगी में अजीम तब्दीली लाएगा अगर आप चाहें तो।
اے باپ تیرا شکر ہو کہ تو معاف کرنے والا خدا ہے، صاف کرتا ہے، تعمیر نو کرتا ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو اس پیغام کو سنتا ہے وہ گہری حوصلہ افزائی حاصل کرنے والا ہو۔ کچھ لوگوں کے لیے شاید یہ تکلیف دہ ہو، لیکن آپ یقین جانیں، خود کو اس کے حوالے دیکھیں اور باقی زندگی میں دیکھیں وہ کیا کرتا ہے۔ خداوند میری یہ دعا ہے ان کی باقی زندگی کے لیے، تو ان کی زندگی میں عظیم کام کرے گا۔ اور اے باپ تو عظمت کا خدا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے۔ شاید ہم نہ سوچیں کہ ہم اس قابل ہیں، لیکن کسی کو اس کی فکر نہیں۔ تو ہمارا انتظار کرتا ہے کہ ہم تجھے ہاں کہیں اور تو ہماری زندگی میں تعمیر نو شروع کرے جو ہمیں ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دے گی۔ اور آج میری یہی دعا ہے یسوع کے نام میں، آمین۔ اگر آپ کو آج کے پروگرام سے برکت ملی ہے تو وزٹ کریں intouch.org پر۔ پوری دنیا میں مسیح کے ساتھ بڑھتے رشتے میں لوگوں کی رہنمائی کرنا اور مقامی کلیسیا کو مضبوط کرنا ان ٹچ ڈاکٹر چارلس اسٹینلے اور ان ٹچ منسٹریز کی پیشکش ہے، اور یہ پروگرام خدا کے فضل، آپ کی دعاؤں اور عطیات سے ممکن ہوا۔